Ćao cure i dobrodošli na moj kanal. Kao što iz naslova možete vidjeti, danas je na redu jedan unboxing video i radi se o tester boxu. Došao je ovako u ovoj kutiji. I unutar toga je još jedna kutija. Ja sam super uzbuđena otvoriti ga zato što ga još nisam otvorila ni vidjela šta ima. Tako da, što prije krenimo. Ovo je kutija u kojoj dođe. Kada otvorimo. Pretty. Ono, sve, predobro. Dakle, ovo je sadržaj moje kutije. Redom ću izlačiti proizvode. Imamo dva Nivea proizvoda za kosu. Jedan je Styling Mousse i drugi je spray za kosu. Hairspray, Volume Craft and nešto. Ekstra. Uglavnom, nisam probala ni jedan ni drugi još. Ovo je pjena, super. Pjena mi uvijek treba. Obzirom na kosu. I drugi je, znači, lak za kosu. Idući na redu, Alp Stories mlijeko za tijelo. Već sam imala njihovo mlijeko za tijelo isto tako u manjem pakiranju i super je, tako da ovo je od Kamilice. Volim ih. Tako da, iduće, ovo nisam sigurna da se čita kako se čita Amika, vjerojatno. Nisam još probala nijedan njihov proizvod, sretna sam što sam ih dobila. Ovo je suhi šampon. To je šampon za suho pranje kose. Odlično. Joj, miriši, savršeno miriši. Odlično. Količina 21 gram. Super, volim šampone za suho pranje kose i koristim ih, tako da... Ovo nisam probala još... Nisam sigurna kako se čita ovo. Rok. Ne znam, sad ću ispast glupa. Dobro. Fluid. Protiv bora je. Da vidimo, to je količina 3 ml. Aha, mora se ovako. Aha. Odlično, nisam probala još ovaj brand. Čula sam samo riječi hvale, tako da sam sretna što sam dobila ovaj tester. Fino miriši. Super miriši zapravo. Idući proizvod je Neliderm emulzija. Količina je 5 ml, sad ćemo to vidimo kako izgleda. Ni taj brand još nisam probala, tako da. Neću previše trošiti zato što želim što više na koži iskušati djelovanje. Ovo je jako fino miriši, nešto kod cvjetno, ne znam, meni je jako fino. I jako dobar osjećaj na koži. Idući je od Essence-a tekući ruž, imam već dva primjerka, ovu nijansu nemam, super su mi, predivna nijansa, sad ćete vidjeti. Predobar je, boja je super. Pisala sam već recenziju o njihovim tekućim ružem, zapravo više proizvoda i svidjeli su mi se, iako imam dojam više da su jako pigmentirana sjajila nego ruževi, ali ova je boja super baš. Odlično. Idući je novi Expert Beauty Kit. Su maske. Maske, odlično, obožavam maske za lice. Dakle, novi Expert Beauty Kit. Jedna je maska za...
A, to je kao jedno za drugim treba ići. Ako sam dobro skužila. Čekaj. To su kao maske za lice u 2 koraka. Zanimljivo jako zvuči i jedva čekam to probati. Vjerojatno ću to danas već. Jer obožavam maske. Obožavam. Za sve tipove kože. Prvo jedna se nanosi. Cool. Ovo super zvuči. Jedna je valjda kao peeling i onda njega lica. Odlično. Super. Jako sam sretna. Mislim, kutija je savršena, prva stvar. Pogledajte ovo. Dakle, kutija. Odlična je, čvrsta i definitivno ću u njoj držati još neke stvari. Super je. Proizvodi su me... Zapravo me iznenadilo koliko ih ima. Nisam očekivala toga. Iako sam vidjela na Faceu milion slika, onak sam samo brzo prelazila preko toga da ne vidim ništa jer ne želim znati. Želim se iznenaditi i iznenadila sam se, stvarno mi se sviđaju svi proizvodi. Jako sam sretna zbog ovih koje nisam još nikad ni probala. Fluid, emulzija, to sam baš jako sretna. I ovaj Amika Dry Shampoo, mislim, iskoristit ću ga sigurno cijelog i to ubrzo pretpostavljam. Tako da, odlično. Jako sam sretna, hvala ti Ivana jako na ovom paketu. Definitivno naručujem idući puta, a sad pogotovo u ovom 12. mjesecu. Obožavam iznenađenja, obožavam ideju ovih beauty boxova i stvarno sam zadovoljna. Cijena mu je 100 kuna. Tako da mislim da to nije puno za ovo što dobijete, a i tu je i jedan faktor iznenađenja koji, ako volite iznenađenja, svakako se isplati. Koncept ovog tester boxa je, znači, vi ispunite anketu na njihovoj stranici i personalizirate zapravo svoj box. Sad sam skužila da zapravo na ovom što dobijete papiriću piše što se sve nalazi u prvom tester boxu. Dakle, neke od proizvoda vi dobijete, neke ne. Tu. I koje su njihove zapravo cijene u full size veličini i tako to. I stvarno, svi proizvodi koji su navedeni su mi odlični. Netko je dobio Avon maskaru, ima Apivita Lip Care balzam. Znači, osim ovog što sam ja dobila, ima Avent set. I vjerojatno prilagođeno svakoj osobi. Tako da, odlično. Radujem se idućem boksu koji sigurno naručujem, dakle, i recite mi ako vam se sviđa ovaj koncept otvaranja boksova i slično u video obliku. Meni se činilo tako zanimljivije nego samo uslikat što ima i reći vam koju sam nijansu dobila, šta sam dobila i sve. Tako da, slobodno komentirajte što ste vi dobili ako ste naručili boks, namjeravate li još naručivati i što mislite o sadržaju ovog moje kutice. Vidimo se u idućem videu i uživajte mi!